बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू एक ऐसी रूहानी सच्चाई को बयान करने के लिए है कि जिसे महसूस तो बहुत लोग करते हैं मगर अल्फाज में कम ही बयान किया जाता है। हम इस वीडियो में दुरूद इब्राहिमी की अज़मात, इसके अनवार और इसके पढ़ने वालों के साथ जुड़ी हुई वो गैबी मदद समझने की कोशिश करेंगे जो इंसान की जिंदगी को अंदर से बदल देती है। ये भी जानेंगे कि जब कोई शख्स मोहब्बत और अदब के साथ दुरूद शरीफ का विर्द करता है तो कैसे नूरानी फरिश्ते इसके गिर्द मुकर्रर किए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और वो एक मोमिन की रूहानी तरक्की में किस तरह मददगार बनते हैं। इस्लामिक बहन भाइयों, औलिया अल्लाह ने हमेशा दुरूद को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाया क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रहमतों का दरवाजा है जो बंदे के दिल पर सुकून और रोशनी उतारता है। याद रखें, दुरूद शरीफ पढ़ना महज एक जिक्र ही नहीं बल्कि अल्लाह की खास तवज्जो हासिल करने का जरिया भी है। और हदीस मुबारक के मुताबिक जब बंदा एक मर्तबा दुरूद भेजता है तो उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, इसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं, इसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है और फरिश्तों की खसूसी दुआ इसके शामिल हाल हो जाती है। यही वजह है कि अहले दुरूद को अपनी रूहानी जिंदगी की बुनियाद समझते हैं। अब बात करते हैं मौकलात की, जिन्हें आप नूरानी खुदाम या रूहानी मुआवन भी कह सकते हैं। ये दरअसल फरिश्तों ही की एक खास जमात होती है जो किसी मखसूस जिक्र, आयत या मुबारक अमल के साथ मुंसलिक की जाती है। कुरान मजीद हमें ये हकीकत याद दिलाता है कि हर इंसान के साथ फरिश्ते मुकर्रर हैं जो इसकी निगरानी करते हैं और इसके अमाल लिखते हैं। इसी तरह बाज अज़कार के साथ ऐसे फरिश्ते भी होते हैं जो जिक्र करने वाले की मदद और हिफाजत के लिए मामूर होते हैं। इन मौकलात के फ्राइज बहुत लतीफ और रूहानी नौयत के होते हैं। ये बंदे के लिए दुआए खैर करते हैं, उनके दिल में सुकून और इत्मीनान की कैफियत पैदा करते हैं, इसकी तवज्जो को दुनिया की बेचैनी से निकाल कर अल्लाह ताला की तरफ मोड़ते हैं और इसे नजर न आने वाली बुराइयों से बचाने में मदद देते हैं। बाज अहले इल्म ये भी बयान करते हैं कि जब कोई शख्स इखलास के साथ दुरूद पढ़ता है तो इसके घर, रिस्क, कारोबार और औलाद में खैर और बरकत की तासीर बढ़ने लगती है क्योंकि अल्लाह की रहमत उसकी जिंदगी के हर पहलू को छू लेती है। इसी हकीकत को अगर मजीद गहराई से देखा जाए तो मालूम होता है कि दुरूद इब्राहिमी इंसान के दिल के अंदर एक खामोश इनकलाब बर्पा कर देता है। जब कोई शख्स मुसलसल दुरूद पढ़ता है तो इसके ख्यालात में नरमी आती है, लहजा मोहब्बत भरा हो जाता है और दिल में एक अजीब सी तमानियत पैदा होने लगती है। बहुत से अहले दुरूद कहते हैं कि दुरूद पाक की कसरत से इंसान के बातिन में ऐसी रोशनी पैदा होती है जो इसे गलत रास्तों से खुद ब खुद दूर कर देती है, गोया गैर महसूस रहनुमाई हर लम्हा उसके साथ चल रही होती है। रूहानियत के तालिब लोग ये भी बयान करते हैं कि दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान फासलों को कम करता है। जब जुबान बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजती है तो दिल में मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत बढ़ती है और यही मोहब्बत इंसान को गुनाहों से बचाने का जरिया बन जाती है। इस कैफियत में की गई दुआएं ज्यादा इखलास के साथ निकलती हैं, इसलिए बहुत से लोग अपनी मुश्किल घड़ियों में सबसे पहले दुरूद शरीफ का सहारा लेते हैं। नूरानी फरिश्तों के हवाले से यह बात समझना भी जरूरी है कि इनका असल काम बंदे को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रखना होता है। जब इंसान गफलत में जाने लगता है तो यही जिक्र इसे दोबारा संभाल लेता है। दुरूद पढ़ने वाले के दिल में जो सुकून उतरता है वो महज एक एहसास नहीं बल्कि एक रूहानी मदद होती है जिसे हर कोई अपने अंदाज में महसूस करता है। बाज़ औक़ात इंसान को लगता है कि हालात अचानक आसान हो गए या फैसलों में गैर मामूली वजाहत पैदा हो गई है और यही वो लम्हात होते हैं जब बंदा अल्लाह की खास रहमत को अपने करीब महसूस करता है। औलिया अल्लाह ने हमेशा जिक्र को अपनी जिंदगी का लाजिम हिस्सा इसलिए बनाया क्योंकि वो जानते थे कि दुरूद शरीफ सिर्फ अजर सवाब का जरिया नहीं बल्कि रूह की गिज़ा है। ये इंसान के अंदर उम्मीद को जिंदा रखता है, मायूसी को कम करता है और दिल में यकीन की शम्मा रोशन करता है। और जो भी शख्स मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है उसकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता मस्बत तब्दीलियां आने लगती हैं, सोच बदलती है, नियत साफ होती है और अमाल में इखलास पैदा होता है। इसलिए अहले मार्फत कहते हैं कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में सुकून, बरकत और रूहानी रोशनी चाहता है तो दुरूद शरीफ को सिर्फ मुश्किल बात का सहारा न बनाए बल्कि इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना ले। और जब दुरूद जुबान पर जारी रहता है तो दिल गफलत से निकलकर जिक्र की दुनिया में दाखिल हो जाता है और यही वो मुकाम है जहाँ से बंदे की असल रूहानी तरक्की का सफर शुरू होता है। अब आइए इस गुफ्तगू के मरकजी पहलू की तरफ बढ़ते हैं और दुरूद इब्राहिमी की उस शान को समझने की कोशिश करते हैं जिसे अहले मोहब्बत ने हमेशा खास मुकाम दिया। दुरूद इब्राहिमी वो बाबरकत दुरूद है जो नमाज के अंदर तशहद में पढ़ा जाता है और यही बात इसकी अजमत को मजीद नुमाया करती है कि इसे खुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बतौर खास सिखाया
اور اس درود کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نہایت جامع دعا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک آل کا ذکر بھی شامل ہے۔ یوں پڑھنے والا گویا انبیاء اکرام کے پاکیزہ سلسلے کی دعاؤں اور رحمتوں سے ایک روحانی تعلق قائم کرتا ہے۔ اہل تصوف اور مشائخ طریقت نے درود شریف کے اثرات کو ہمیشہ بڑی محبت اور احترام کے ساتھ بیان کیا، اگرچہ قرآن و حدیث میں فرشتوں یا موکلات کی کوئی مخصوص تعداد واضح انداز میں بیان نہیں کی گئی، لیکن بزرگان دین کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہیں اور فرشتوں کی دعائیں ان کے شامل حال رہتی ہیں۔ اسی روحانی مفہوم کو سمجھانے کے لیے بعض اولیاء نے مثالاً مختلف اعداد بیان کی ہے تاکہ لوگوں کو درود کی برکت اور اس کی تاثیر کا احساس ہو سکے، نہ کہ اسے کوئی قطعی گنتی سمجھا جائے۔ بعض مشائخ کے مطابق جو شخص روزانہ کثرت سے درود ابراہیمی کا اہتمام کرتا ہے اس کی زندگی میں نورانیت بڑھنے لگتی ہے اور اللہ کی طرف جھکاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ جیسے جیسے درود کی تعداد بڑھتی ہے ویسے ویسے روحانی مدد اور دعاؤں کی کیفیت بھی بڑھتی محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ اہل دل نے کہا کہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو خاص روحانی حفاظت نصیب ہوتی ہے، جبکہ 300 یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھنے والا مزید سکون اور قلبی استحکام محسوس کرتا ہے۔ 1000 مرتبہ درود پڑھنے کا ذکر بھی بعض صوفیانہ روایات میں ملتا ہے جہاں اس عمل کو دل کی روشنی اور باطنی مضبوطی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ تاہم یہ سب اندازے اور روحانی تجربات ہیں جن کا مقصد صرف درود کی عظمت کو واضح کرنا ہے، نہ کہ کوئی حتمی اصول مقرر کرنا۔ اور روحانی روایات میں موکلات یا نورانی معاونین کے حوالے سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اہل درود کہتے ہیں کہ ذکر کی برکت سے انسان کو نظر بد، حسد اور اچانک پیش آنے والی آزمائشوں سے بچاؤ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ گھر کے ماحول میں بھی سکون اور روشنی کا احساس بڑھتا ہے، رشتوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور دلوں کے درمیان محبت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کا ایک بڑا اور خاص اثر دل کی کیفیت پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ مسلسل درود پڑھنے سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، بے چینی کم ہونے لگتی ہے، غموں کا بوجھ ہلکا محسوس ہوتا ہے اور اللہ پر اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اہل معرفت اسے روحانی سکون کا ایک مؤثر ذریعہ قرار دیتے ہیں، اور انسان جب بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کے خیالات میں پاکیزگی آتی ہے، نفس کے وسوسے کمزور پڑتے ہیں اور بری خواہشات آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھونے لگتی ہیں۔ یوں درود ابراہیمی ایک ایسا روحانی سفر ہے جو انسان کے دل، گھر اور زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ محبت اور اخلاص کے ساتھ اس ذکر کو اپنائے، کیونکہ جب درود زبان پر جاری ہوتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور یہی نور انسان کو اللہ کے قرب کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس نیک عمل کی توفیق ہمیں مرتے دم تک نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہو تو اسے صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی مفید سی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔